Mao day ni tanan panghitabo atong nag-workout ko nga ako cellphone gitangag sa iro. Unsa may nung kalakihan nga mag-vlogger masaday kuno siya. Mao to iyang gitangag tiwasan ni nga video or makita nimo tanan nga naghakot ko nag-push up pag human nag-core workout pag human layo guys sa pansimbag. Ben. For today's video guys, ubanta mao din ni tanan panghitabo sa mga adlaw nga mga aktibidad nga ako gibuhat guys ba. Sa inyong nakita diha natay singot gamay og pinaflex atong lawas kay humanam ko panilhig ana god. Mao nang pag-abot rin dapita gibukbuk og gikulatan ako ng pansimbag kay nanawag man siya nagsamtang nagsiyog panilhig ba nagsige panitsit nako nga bukbuka ko no ko diri mo to akong siyang giingnan nga watala inig human ako diri tan-awon tanay mong kaisog ug asa na kutob tan-awon tanay kabawas ba ka nagbitay ra ba ka. Kit-an lagi naron nimo imong gipangita og mao na ning kalakiha gibukbuk gini nako siya maayo. Wa siya kabawas na to dako kay tag-advantage siya gibitay kita nagsige kulatan nya pag human na den dapita pinaflex na sa dayon ta. Kay nito naman natong singot anang buntaga pero danggas ra na siya. Ang singot nga hilanat kato natong paningto nakagbugbog ig human ako glayog aning pansimbag ba maglabs nako. Pag human na dandapita nanawag man akong pamilya nga maligo kuno migdagat og mao na dandapita nga ligo na sa dayon mi. Pag human natong kaligo automatic ato na sa nimbirahan atong buko-buko baagi na to ko pull up ba. Og nikuha lang ko nag 15 reps niya. Kay nanawag naman ni akong asawa nga pahakot na kuno siya tubig o mao na ning kalakiha ako na lang nag-iisa akong anak kay pull up man sa kuno siya para makasuway sad naghakot na sa dayon kog tubig sa walay langay ka para masudlan na ning baril. Gilayog na dayon ko na dirin dapita og gibubo ang balde kay para ang tubig largo na ngadto paingon sa among drum og samtang nagsiugbubuan na dapita nakahuna naman ko mag push up ko ako una mukuha lang ko 50 reps buraka na ko bumbahan og maayo aning normal push up da saktuhan lagi lingaw lang gini nako bumba kung kagalingon dirin dapita kay mao pa may pagbalik na tug tira pagabot dirin dapita unsa may kalakiha samtang ni og bumba na ni anam di iro nga nagunahuna daan sa tong cellphone kay mag-vlogger sa siya tanawa ra gud niyang kalaki gitangag naman hinuon niya akong cellphone diha imbis mag-video unta na nato natuwad naman hinuon ning kalakiha. Gitangag ang cellphone like gaya iro ah. Gaya no. Dayon ta. Nya din dapita ang segunda din nato nga birada kay upat ka bira man niuna mapuno among drum. So nakahuna-huna ko nga upat pud ni ka klase nga push up akong birahan tag 50 lang. Og din dapita ang ikaduhang balde na din akong gibubo diha pag human nato din dapita nakahuna-huna ko daya mo na sa akong tirahan. Og ako gyapon ning giburakan og girakrakan kay para makakuha tag 50 og din dapita wala na gito ni abot ang iro. Kay ako nung to gisupsup ang ilong og gikulipa siyang naw. Dagandagan siya chabaw-chabaw sa iyang paminaw mura siya gisabligan og ini tubig. Pero hunahuna ra to niya gipadayon lang giko na din dapita kay para makakuha og 50. Ay tan-awa lang musingyas raman na siya og pag human nato dihan dapita pinakupot na sa dayon tas balde kay birahan nato sa ikatulo di ara lagubo na sang agi na to ani og ika third set na sa itong push up sa daha kay ikatulo naman na natong birada diha siyempre maka push up ta ni human na natong huwad natong tubig aning balde kay para fair play og hanay atong pagburak ba ni posisyon na dayon ko dirin dapita og girakrakan ang wide push up gipadayon og gilingaw ang kagalingon sa sigig bomba kay para makakuha og 50 unya ang ika 150 na din ni siya dirin dapita binurakay na to ha kay ang una normal man to ikaduha kay dayamo nya kani wide na dayon ta diigo ginindughan nato ning kalakiha kuha na sa taaning balde og birada na pud aning ikaupat nga bira so ang last na din ni siya nga bubuha kay para puno na ni sa drum mao lang gihapon ning istoryaha ikuman na tug bubuan ng balde birahan gyapon nato aning push up og dirin dapita ang nasod sa akong nahuna nga ikaupat nga push up akong birahan gitawag nig swedo ambot lang og unsay sure nga nganan ni basta kay pinabalitad ni ang kamot giburakan lang gyapon ko na og girakrakan kay para makakuha tag 50 di ni total na tag 200 rong adlaw inig human na din dapita tirahan na sad ang core kay para magdaog gyud og mabalansi ba og sa dili pa ta maabot sa core workout tiwason na usa tani atong push up nga gibirahan og pag human na din dapita punit sa balde o bundo na sa tubig kay para pundoan ang balde mga sa tubangan kay para man lungag og hugas plato nya dirin dapita mauna ning kalakiha inyong gipaabot ang core workout nato unya pinakatkat lang ta dirin dapita ha kay ubay-ubay ra ba ni sila nya kana tanan akong gitira kay para ra din na sa tiyan ha kung gusto ka workout sa tiyan og nangita ka suwayen na akong gipambuhat kay ubay-ubay na sila gipangkat-kat lang na nako kay para makita nimo tanan og musuway na gani ka 8 to 10 reps imong buhaton ha nya 3 set ayo gid panikas agi gid og proseso step by step ba nya pag human nato diyan dapita ato dang sayawan og pinabudots ba kanang stepping nga wa diri wa didto gud kanang gitawag nilang sayaw nga pinataka gud mao na siya og mao ni siya dapita inyong nakita ba pag human natong sayaw-sayaw dihang kalakiha gitirahan na pud nako aning core workout kay nakuwangan man ko gud og mao ning kalakiha inyong nakita ako nang giburakan og girakrakan ning akong tiyan gilingaw ang kaugalingon kay para mahuman ni atong workout nga gipangbuhat kay para ra man ni nato ba og pinaflex na dayon ta dihang dapita kay taoran ako ni gloves akong kamot kay bukbuko na nin akong pansimbag kay sige ni panawag ganiha ra og mao na ning kalakiha bukbuko na tikag maayo kay human ako sa akong workout nga gipangbuhat og mao ning kalakiha hilanat na ning nga singot kay pirti nang daghana ning nga ni dagayday ganina nga wala pa ta nag gloves kay danggas-danggas ra man to kani nga nag gloves na ta mao ning gitawag og hilanat na ginig maayo gilingaw lang gini nako dirin dapita og binukbok aning pansimbag kay ganina ra man ni siya nanawag nako ba tuo kag dili nako patulan siya og mao ning kalakiha gibukbok na nako wa kabaos oy niang uban aning makakita mo ingon dayon naghinambugiro ka dili day pwede nga mag-exercise ra ko gibuhat ni nako ang pansimbag kay para sa akong galingon nga mag-exercise ko ba kay kani nga exercise kung gibuhat
gibuhat cardio ni siya. Mura ka og nagdagan tahay. Mao nang nag-ingon ani ko kay wala man ko nakadagan basta dili ko makadagan mao man ni akong buhaton bukbukon man ni ako siya maayo. Kay guman ako kulataan niya perting kapuyas kong lawas akong paminaw mura kong nakadagan ba. Og dili gani kaganahan mo dagan mao ni buhata. Pag pansimbag das inyo ha. Unya maor na ito ang tanan. Salamat kayo ha sa sunod na sad. Kulata ka tong patid-patid guys ba? Sa tong panjimbag mo na. Nasad? Ito idol. Ha? Masalta ko ng kontra. Lagaya ni Bakadi. Gaya. Ikapak. Ikapak ko ng budiga.